We carry all of it. Siyempre, mang dinagin na. Hey! I'm stronger. Daddy. Oh yeah! Nagkado. Ate, di magbagab? Papa. So, ate, di magbagab na eh? Kamu ma. Pag kuha ito iti kuha, dishwasher, Sabon. 100,000 wipes. 100,000 wipes. I got it. Wait. Wipes. Wait. Kuna naman ni Z. Kuna naman ni Z. Look. No, I got it first. Sila ka dumot. I got more. Wait, car. Car. Yata. Kabel mo dyan. Kabel mo dyan. It's a car. It's a ah. Wait. Kuha na eh? Mano pa eh? Here. Let's see watch. You wanna try? Ano pa eh? There's a lot Okay, more. basta? We need. Wow. 1 minute. See. Kuha na eh? Carry it. Hindi po na. Ay, haanda pa. Lukat ang dahil. We carry this one. Ibabayo. Nakayakas. Where's the car go? Huh? Where'd you put the car? Huh? Here. Ay, so. Give me up. No, Ay, give me so. it. Let's make it hard. So, Let's draw it. Let's draw it. Yes. parehas na license. Let's draw a car. Let's draw a car. And the Ni car Faye, is nagtulong ni Faye. Oh, so. I want to draw a car. I want to draw a car. You want to go like this. Wow. Nice you again. You go like this. Pabango. Okay. Okay. Lysol. That. Inside. Sabon panlaba. Sabon pa na. Ibate mo kita. Sabon panlaba. Kapag We titipurong have sa a baby car. Come Lysol inside. spray. Come inside. giveaway ni Jay kwa. Trabaho. Last part time ko sa trabaho. I want to study. Yung panggabi. I'm done. Upstairs. Yan ang binibigay sa amin. But don't touch the box. I'm touching it. I found it. No! No! Yan ito stick. Pabango. I got the box. Pabango. Mabangot ni washroom. Ay, tungkol dito ile. Ah, pandikit yan. Nabanglo. Tadi tak kayo na bang Uy, katag-katag. Sige ha. Pandikit yan. May gado, mayat. Okay, Ah, nagado ko na eh. Hmm. Amin natin eh. I found Saan nga it. pa? Okay, I'm gonna make it. I'm gonna make it as the drawing. May kastoy amin na gana. Okay, sit down. citrus. Pandikit. Pabango rin sa washroom yan. Pabango lahat sa washroom. Pabango lahat sa washroom. Your baby. He's sleeping. Ayan o, Justin. Yung pinakamaganda yan. Sa yung kulay. Ape, basi mantid datat ka nga kasta ni White. Masiki nawara. He's driving the car. Ah, puro paparehas nga kastoy niyo.
Niya tapot eh. Pagkatiman sa... May mushroom. Ha? Pagpatilupot, pagkatiman sa... Ay, yun ba yun? Pagdalos. Di may isa. Parehas. Oh. Mix, mix. Mix. Pagdalos ti oven. I'm driving a car. This is like a car. Tungwa. We have a car. We have a mini car. Dishwasher ito. Get out, get out. Pagsabon. This Pag is ikaw the mo one. timan sa ti... That one has a broken. Lupot. Ngayon, nagkatukas tini. Pang washroom lahat. Ito na yung downing. Ay, lagay mo na Panlaba. Sabon panlaba. Kaya downing na tao, basta pang panlaba. Ang saka yung dalawang blue na yun. Yung parang pato-pato. Don't use Yan. it. Kailangan natin yan sa washroom niya. Mano, dati lang mo. Upa. Yan, pang washroom yan. Ang cleaning. Get out, Z. Get out. Yan ang nilalagay dito. Ito, bala niya. Oo, yan. Yan ang kanya. Ah, meron na siya. Oo. Bala niya. Ito lang ata ang wala. Kawan ko na, naperdi aji da jay ko hamag gumanggana di da jiban yun. Ah, hindi nabigay yung kanito. Nagadupit dyan eh. Ito, hindi ito nabuksan. Ayaw ko nang pinabuksan ito. Z. Apple. Yeah. The dinosaurs are coming. I can see Tita. I can see. Yan, datang ka na di pa gilabaw. Tita. Huwag mo nang kwan. Ganyan. Tita. Dalawang ka. Stop. I can see. Di po man ah. Ito yung magandang mic. Yan ang maganda. Kapag nagbasik mo tingin ka mga WhatsApp ka. Ito ba yung ito ba yung dati na? Hindi, yan kulay dilaw. Ah. Pero yung mas gusto ko yan. At ado nagyan natin eh. Ang picture dyan. Ang ganang ilang. Ayoko na ito. Maganda. Yung kulay dilaw. Itago mo na kung kailan. Mas maraming piraso yan. Hindi, parehas lang. He's dying. Dapat may isip kami. Oh no. Ito na lang. Mas mabango to eh. Ayun, mango hibiscus. Ano yung Mango dapat ka hibiscus. di ko tatay siya pagpunas ko. Ay may misa. May masatigas na? At ako nagkirsam. Ayun, nagkarsan na ta. Kirsam. May nga pang floor. Ni babayo amin inta sa kayong pagyalisan ulit. Zé, help mama. Mama, yung silang ka. Kasi, kanina pa nila inaantay. Yan, panjin eh. Kasi, pati ato eh. Lahat-lahat, baba nyo Ito, lahat. Zé, ibabang mo natin eh. Sa tayo ito, agilas hindi na ipadawat. Here, Z. Thank you. May wipes pa dito. Naan nga may padawat ang ito wipes. Ah, na may, I mean, ano, I have two. meron pa. Oo. I have three. Nagbasit si wipes na hindi ba? Isutin mo sa ako. Ito yung sa pulga. Wait, put this. Yes, thank you. May isa. At dati Christmas mo just stay. May samot today. Dati Christmas na. Ano dati regalo na? May samot din na banglaw. Ah, brand new. Double action yun. Na, nag-deliver yung mga to. Ano pag-iikan natin? Oh, Tapay si. Jay, ikapil yung amin kay ano ba? May babayo amin. I found more. Yan. Ano amin? Awan. I found more here. We need. Haan ako. This one, man. Ah.
daw. So hurry. Ayan. So hurry, you figure. Okay. Sige, baba. Take it. Wait. Nagkadumay. Nagadaw nang inamata, nagkatangan di ko ko ba? Na, naginginagitan ni. 7. 7. Yes, na. Wait, that's here. Oh, that's here. I got the golden one. Yeah. The silver one. That's the silver one. I got the big $7 sa Home Depot ito. $7 plus tax ko na. Ano mo ng 8? I got, this is the golden one. Ito, mahal to. Ito, mahal. Mahal din to. Mahal. Mahal mga to. Golden one. Nagbibilhin. There's no more here. There's over there. No! One more. Dishwasher. One more. Kati maamin tayo. I found the red one. Ito nga. Ay, pag ko adi liquid. It looks like it's shooting. Like, Oh, ito pa. help Mama. Pabango ti washroom. Itong lahat ay giveaway namin sa Trabaho. trabaho ko sa part-time. Z, come. Z, come. Ano yan? Laundry? Ah, Laundry. Yeah, eh. Ayan na, si laundry. Sa dishwasher. Dishwasher, sorry. Can we use this? 20. Depende na kung ano ang pieces. Ah, 70 to. Depende ata na yun nga na napukat ang dulugin. Ito yung nakabox? Daddy, Ah. Yan ito, down. Laundry soap. Laundry soap. Mahal din ang. ito pa. Pagkibaba. Ay, hindi pa nila mabubukan. Nagsalibati na. Dito. Dito, dishwasher. Hindi pang spray, pang punas si dusting, pang dusting. Ay, ito, mabango to. Ito yun. Yung mangga. Pang spray. Ito, Oh. mabango to. Ay, aray. Hibiscus. Gilamot. Hindi pa yung message yan. Nanginang mo may sa ano pa na. At ito din ang Nasa amin na din. Sa 500 siguro ito may hit. Kasi ito, sabihin mo ng 6. 10, pati kwan. Dala, sabi 60 na yan. Ilan na yan? Mga 20, 30. 100 plus na. Yung spray pa lang. 100 plus pa na lang yung spray pa lang. Yun yung pa na yung mga pigdidento. 500 na higit din. Dapat na eh.